टेंशन नोटेशन एंड ऑपरेशन, इसी सेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो चीज़ बहुत ट्रिवियल है वो समीशन कन्वेंशन देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये गिवन है एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू समीशन ओवर जे ए आई जे और वी जे, और ये इक्वेशन आपके पास आई की हर वैल्यू के लिए 1 के लिए 2 के लिए और 3 के लिए। तो आइंस्टाइन समीशन हमें कन्वेंशन हमें ये कहती थी कि आपके पास जो एक टर्म में अगर आपके पास जो इंडेक्स 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं, सम को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऑब्वियस होगी कि अगर आपके पास टर्म में एक इंडेक्स 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर सम है। तो इस टर्म में हमारे पास जे इंडेक्स 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है जे के ऊपर सम है, तो ये ऑब्वियस समझा जाएगा। तो आई इस टर्म में आई हमारे पास सिंगल है तो आई के ऊपर सम नहीं है, इधर भी आई हमारे पास सिंगल है तो आई में जो है वो सम नहीं है। इधर सेकंड एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन देखी हुई है, यू के प्राइम वी एल प्राइम इक्वल्स टू दिस है ए समेशन ओवर आई और समेशन ओवर जे है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे इस टर्म में देखें कि आई 2 मरतबा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जे भी 2 मरतबा हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो आइंस्टाइन कन्वेंशन के मुताबिक ये समझा जाएगा, ये एक्सप्रेशन सम के बगैर लिखा जाएगा। तो ये ऑब्वियस होगा कि आई और आई ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, जे और जे 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो इनके ऊपर आपके पास सम है, आई के ऊपर भी सम है और जे के ऊपर भी सम है। तो ये आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन आप जितनी मर्जी इससे प्रैक्टिस कर लें तो एट द एंड हमारे पास ये छोटा सा इसका आइडिया है कि 2 मरतबा अगर टर्म में इंडेक्स रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर सम है, इसको हम कहते हैं डमी इंडेक्स, और जो आपके पास रिपीट नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं फ्री इंडेक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमने पहले तो ये शो करना है, ये प्रॉब्लम का एक टास्क है कि आपके पास एक्स आई अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स जेथ कोऑर्डिनेट जो कि अनप्राइम्ड है उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू प्राइम कोऑर्डिनेट से, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलेगा। ऊपर जे है और नीचे हमारे पास आई प्राइम है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको अगर समीशन कन्वेंशन में याद है तो एक्स जे से ये प्राइम कोऑर्डिनेट से प्राइम अनप्राइम कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है एक्स जे इज इक्वल टू ए आई जे और एक्स जे प्राइम। तो इसका आप अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आई प्राइम तो आपके पास सिर्फ वो इंडेक्स रहेगा जो आपके पास ये सेम है, ठीक है। तो ये मेरे पास दरअसल एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स आई प्राइम है। तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स आई प्राइम के रिस्पेक्ट से तो आपके पास सिर्फ आईथ टर्म ही रहेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई टर्म के साथ जो हमारे पास ये एक्स आई प्राइम है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी डेरिवेटिव के साथ, और ये कांस्टेंट है ये हमारे पास बाहर आ जाएगी। याद रहे ये हमारे पास कोसाइन एंगल है। तो टेंशन एनालिसिस में हम डायरेक्ट ज़्यादातर अक्सर बुक्स ये ए आई जे इस तरह की टर्म यूज़ नहीं करती बल्कि हमारे पास वो इस डेरिवेटिव की टर्म में लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कोसाइन एंगल है। तो प्रॉब्लम ये था हमारे पास कि हमने इसको लिखना था पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्राइम को, ठीक है, एक खास एक्सप्रेशन में। तो बाय यूजिंग चेन रूल के मुताबिक इनके दोनों तरफ मेरे पास पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स जे आ गया। इसका रिजल्ट मेरे पास है ये ए आई जे और पार्शियल यू और पार्शियल एक्स जे। तो देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, बाय आइंस्टाइन कन्वेंशन ये बनता है हमारे पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा A1 J1 और यहाँ पे आ जाएगा पार्शल U डिवाइड बाय पार्शल X1 प्लस A12 पार्शल U डिवाइड बाय पार्शल X2 प्लस A13 पार्शल U पार्शल X3, ठीक है। तो आप ये वाजे तौर पे ये देख रहे हैं कि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेडियंट है,
पार्शियल यू और पार्शियल x1, पार्शियल यू और पार्शियल x2, पार्शियल यू और पार्शियल x3। और ये अगर आप इसके साथ डॉट लें तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक। प्रॉब्लम नंबर 6 है, लेट टी एंड एस, और ये एडिशन से रिलेटेड है। टी एस एंड आर थर्ड रैंक टेंसर। तो थर्ड रैंक टेंसर के केस में हमें देखना है कि दो थर्ड रैंक टेंसर का जो सम है वो भी एक थर्ड रैंक टेंसर होता है, नहीं होता। तो ये समीशन से रिलेटेड है। पहले थी आइंस्टाइन कन्वेंशन हमने देख ली, उसके बाद हमने देख लिया कि आइंस्टाइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से ऑपरेटर लिख सकते हो। और अब हमने देखना है कि आप किस तरह से दो वेक्टर्स को, दो टेंसर को अगर सम करें तो जो रैंक दोनों वेक्टर का टेंसर का होगा वही रैंक हमारे पास रिजल्टिंग टेंसर का होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन दो सम है, ये टी प्लस एस, दोनों थर्ड रैंक टेंसर हैं। तो ये कंपोनेंट का टी प्लस एस का कंपोनेंट आई जे के इज इक्वल टू टी आई जे के प्लस एस आई जे के। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारे पास टी प्लस एस, और ये प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं, प्राइम कंपोनेंट्स हैं अल्फा बीटा गैमा। तो प्राइम से आप जब अनप्राइम में जाएंगे तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले हमारे पास है, पहले इंडेक्स की है आई से अल्फा, दूसरा जे से बीटा, तीसरा के से गैमा। और एस के लिए भी बिल्कुल इसी तरह, आई से अल्फा, जे से बीटा और के से गैमा। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आप पहले ए अल्फ़ा आई को अलग कर सकते हो, फिर नेक्स्ट में ए बीटा जे अलग हो जाएगा, और फिर ए गैमा के कॉमन आ जाएगा। तो मैंने वो 3 स्टेप दरमियान में शो नहीं किए, लेकिन मैथमेटिकली जब आप प्रूव करें तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एक स्टेप में हमारे पास ये अल्फ़ा आई कॉमन आएगा, ये बीटा जे कॉमन आएगा, फिर ये गैमा के तीसरे स्टेप में कॉमन आएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं, जो ए अल्फ़ा प्राइम बीटा गैमा प्लस एस अल्फ़ा बीटा प्राइम, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद भी आपके पास एक सेम रैंक रहता है। तो आपके पास जो पहले रैंक था उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी जो आपके पास अप्लाई हो रही है उसी रैंक पे। तो दो थर्ड रैंक टेंसर को अगर आप ऐड करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें शो करती है कि आपके पास जो है ये 3 ए मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो जो आपका सम है उसका रैंक भी 3 ही है। तो प्रॉब्लम नंबर 13 है कि लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन देखा था कि आप कोई भी सेकंड रैंक टेंसर को इस तरह से सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टेंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी आपके पास टेंसर हो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इन दिस फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स के बारे में भी ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है ट्रू होती है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 13 में ये कहा गया है कि आप ये शो करें कि ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक है और ये वाला पार्ट हमारे पास ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक को एसिमेट्रिक की मैं आपको याद कहानी करा दूं कि सिमेट्रिक हम कहते थे कि अगर आप दो इंडिसेस को चेंज करें तो आपको सेम अगर कंपोनेंट मिलता है तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक है। और अगर आप दो इंडिसेस को चेंज करें और आपको रिजल्ट जो मिलता है वो नेगेटिव के साथ वही कंपाउंड मिलता है तो इसका मतलब है एसिमेट्रिक है। तो सिर्फ आपने इस एक्सप्रेशन का इंडिसेस चेंज करने हैं तो देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, और इसके इंडिसेस चेंज करने हैं और देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने इस पार्ट को क्या दिया है, सिमेट्रिक एस आई जे इज इक्वल टू 1/2 टी आई जे प्लस टी जे आई, और एसिमेट्रिक है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 टी आई जे माइनस टी जे आई। तो इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन के मैं इंडिसेस चेंज करता हूँ, इसके सिमेट्रिक के एस के अभी मैंने शो करना है, इसको सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आई की जगह पे जे और जे की जगह पे आई, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा, आई की जगह पे जे और जे की जगह पे आई, इधर भी जे की जगह पे आई और आई की जगह पे जे। तो आप देखेंगे बिल्कुल वही कंपोनेंट है, ये इसमें एडिशन है, आप इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, बात एक ही है। तो एस जे आई इज इक्वल टू एस आई जे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन कि इसमें आप बिल्कुल उसी तरह करें, ए आई जे है तो आई की जगह पे जे कर दें और जे की जगह पे आई कर दें। तो आई की जगह पे ये देखें जे की जगह पे आई और माइनस दरमान में टी आई जे। तो ये इक्वलेंट है कि आप इसे नेगेटिव कॉमन ले लें तो फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन बिल्कुल बनेगा ए आई जे के। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 13 हमारे पास ये थी सादा सा। अब है प्रॉब्लम नंबर 11।
یا اس سے پہلے ایک اور پرابلم دیکھ لیں. پرابلم نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے. پرابلم نمبر 9 میں ہمارے پاس ٹینسر ہے ایکس آئی اے آئی جے. ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ ہے بی جے. جو اس میں اے ہے وہ ہمارے پاس آربیٹری ٹینسر ہے اور بی ہمارے پاس نان زیرو ٹینسر ہے, اور ہم نے اس میں شو کرنا ہے کہ ایکس از اے ٹینسر. تو یہ جو کوشچن رول سٹارٹ میں نے آپ کو پروف دکھایا تھا, آپ اس کو اس کی ہیلپ سے اس کو نہ کائنڈلی کچھ کوشش کریں کہ اس کو پروف کریں. ٹھیک ہے. آپ کو 4 ایکویشن چاہیے. ایک یہ گیون ہے, آپ یہاں سے سٹارٹ لیں گے, آپ پاس 4 ایکویشن آپ کو چاہیے. ٹھیک. یہ ہو گئی بٹوین نان روٹیٹی کوآرڈینیٹ سسٹم. ایک بنا لیں آپ کے پاس کوآرڈینیٹ سسٹم جس میں روٹیشن ہو, پھر 2 لنک ہوں, ایک نان کوآرڈینیٹ سے ان پرائم سے پرائم میں اور ایک پرائم سے ان پرائم میں. تو میں آپ کو اسٹیپ شو کرتا ہوں, تو آپ کائنڈلی اس پہ کوشش کریں. کیا ہوگا, غلط ہو جائے گا زیادہ تھا, لیکن یہ ٹرائی ضرور کریں کہ آپ کے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا. تو یہ ہے ایکسپریشن, اور یہ رہی میرے پاس ایکویشن ایکس آئی اے آئی جے از اکول ٹو بی جے. تو یہ اس طرح کی سیٹ آف ایکویشن لکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ پروو کر سکتے نہیں کر سکتے. ٹرائی کریں گے. کوشچن نمبر 11, شو دیٹ ایکس از اے ٹینسر. اور ایکسپریشن ہمارے پاس یہ گیون ہے کہ کمپوننٹس ایکس آئی جے. اے کے ہمارے پاس اے ہے ایک آربیٹری ٹینسر, اور بی ہمارے پاس ہے نان زیرو ٹینسر. تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ ایکس آئی جے اے کے از اکول ٹو بی اے جے کے. یہ ایکسپریشن جو ہمارے پاس اس ایکسپریشن کے مطابق جو ایکس ہے وہ ایک ٹینسر ہے. اس ایگزامپل میں اور پیچھے اس پرابلم میں اور پہلے جو میں جہاں سے کوشچن رول ڈیفائن کیا اس میں جو پروف شو کیا ہے اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹر پروڈکٹ ہے, اور جبکہ اس ایگزامپل میں ہمارے پاس انر پروڈکٹ تھا. یہ سیکنڈ رینک ٹینسر ملٹیپلائی ہوتا فرسٹ رینک ٹینسر سے, اور ہمیں ملا تھا فرسٹ رینک ٹینسر. اب اس کیس میں ہمارے پاس سیکنڈ رینک ٹینسر ملٹیپلائی فرسٹ رینک ٹینسر سے, اور رزلٹ ہمارے پاس ہے تھرڈ رینک ٹینسر. تو ٹرانسفارمیشن لا یوز کریں گے ہم. ٹرانسفارمیشن لا جو میرے پاس اسی کوئن کے جو ہوگی اب پرائم کوآرڈینیٹس میں جو ریلیشن ہے ایکس پرائم الفا بیٹا اے گیما از اکول ٹو بی پرائم الفا بیٹا گیما. تو یہ الفا بیٹا پرائم یہ پرائم کمپوننٹس ہے, اور اس کا ریلیشن ہمارے پاس ان پرائم کمپوننٹس میں ہوگا آئی ٹو الفا جے ٹو بیٹا اور کے ٹو گیما, اور بی آئی جے ہمارے پاس کمپوننٹس ہیں ان پرائم کوآرڈینیٹ سسٹم. اب یہ ریلیشن میں پٹ کرتا ہوں اس میں, تو یہ ریلیشن آ گیا بی آئی جے کی جگہ پہ, بی آئی جے کے از اکول ٹو ایکس آئی جے اے کے. ٹھیک. اب ایک ٹرک یوز کریں, اس میں یوز کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے اے کے کا میں نے ریلیشن فائنڈ کیا ہے ود ان پرائم پرائم کوآرڈینیٹ سسٹم. تو یہ میرے پاس ہے. تو اے کے از اکول ٹو اے ایٹا کے اے این اے ایٹا پرائم. تو یہ رہے میرے پاس ان پرائم کوآرڈینیٹس سے آپ جا سکتے ہیں ان پرائم کوآرڈینیٹ میں اس ٹرانسفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے. تو اس اے کی جگہ پہ میں نے یہ ویلیو پٹ کی ہے یہ. ٹھیک ہے. ٹرانسفارمیشن ہے کیونکہ ہم اب آپ دیکھ لیں گے کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس یہ دیکھیں دو انڈسز سیم ہو گئے ہیں, دو ٹرانسفارمیشن میٹرسز ہمیں اے ایٹا کے اور اے گاما کے. ٹھیک ہے. اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا ہوا جب ایسا ہو دو انڈسز سیم ہے تو چونکہ ہمارے پاس دونوں جو کالم میٹرسز کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے اور کالم ہمارے پاس آرتھو نارمل ہے تو یہ ہمیں دیں گے ڈیلٹا فنکشن. ٹھیک ہے. تو سیلف جو کالم ویکٹر کا انر ڈاٹ پروڈکٹ ہوگا وہ ون دے گا, ادروائز زیرو. تو اس وجہ سے ڈیلٹا پیر ہو گیا, اور ڈیلٹا ہمارے پاس کے اور کے ہے, یہ گیما اور ایٹا میں آ گیا, گیما اور ایٹا. ٹھیک. تو گیما ایٹا آپ کو یہ ڈیلٹا فنکشن کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس دو انڈسیز گیما اور ڈیلٹا کو سیم کر دے گا سب پورے ایکسپریشن میں گیما اور ایٹا کو. تو یہاں پہ ایٹا تو اس کی جگہ پہ ہمارے پاس گیما آ جائے گا. ٹھیک ہے. اے گیما پرائم. تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس ایکسپریشن میں بھی اے گیما پرائم ہے اور اس ایکسپریشن میں بھی اے گیما پرائم ہے. اب میں اس کو لے جاؤں گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ زیرو ہو جائے گی. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ میں نے اے گیما پرائم کامن لے لیا, اور چونکہ یہ ہمارے پاس آربیٹری ٹینسر ہے تو یہ زیرو کی اکول نہیں ہو سکتا. جو چیز زیرو کی اکول ہو سکتی ہے وہ ہے یہ. ٹھیک ہے.
تو اس کو زیرو کی ایکول کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس آ گیا کہ یہ سیکنڈ رینک ٹینسر ہے، کیونکہ یہ ایکس جو ہے وہ ٹینسر کا ٹرانسفارمیشن لا ہولڈ کرتا ہے۔ سر یہ آپ نے ٹرانسفارمیشن لا یوز کیا پرائم والا، ہوں ان پرائم والا بھی یوز، کوئی بھی لا یوز کر سکتے ہیں اس میں؟ ہاں یوز کر سکتے ہیں، لیکن بیسکلی آپ کے پاس دو ایکویژن، آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو دونوں ہیڈ سائڈ پہ اپنا جو آربیٹری ویکٹر ہے وہ سیم لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آربیٹری ویکٹر کے ساتھ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس وہ پرائم ہے، اور ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آربیٹری ویکٹر کے ساتھ ساری جو وہ ہوں گے آپ کے پاس ٹینسر ہے وہ ان پرائم ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ ان پرائم ہے، یہ ہے پرائم ہے، لیکن ادھر والا آربیٹری ویکٹر اور ادھر والا آربیٹری ویکٹر سیم ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ایکس آئی جے یعنی کہ ان پرائم کوآرڈینیٹ سسٹم پہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، یس یس ایسے سر. ہی ہے، اور جانا چاہتے ہو دوسری طرف، تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ایکس آئی جے یس سر. اے کے، اور ادھر میں بھی آپ کو ان پرائم کمپونیٹ ان پرائم وہ کیا کہتے ہیں ویکٹر لے کے آنا ہوگا تاکہ آپ اس کو فیکٹر آؤٹ کر سکو، لیکن درمیان میں ٹرانسفارمیشن لاز یوز کیے بغیر نہیں ہو پائے گا۔ تو ٹرانسفارمیشن لا جیسے یوز کرتے جاؤ گے تو یہ جو آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹرانسفارمیشن میٹرسز آتے جائیں گے۔